بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کی ناظرین ایک مرتبہ پھر ملاقات نہیں ہو سکی۔ علیمہ خانم اور نورین نیازی، انہوں نے بار بار جا کے پولیس کو بھی بتایا وہاں پہ کہ جناب ہم آ گئے ہیں، جیل کی انتظامیہ کو بھی بتایا کہ ہم آ گئے ہیں، نورین نیازی کی ملاقات کی بات کی گئی تھی، آپ اندر سے پوچھ کے ان کی ملاقات کروا دیں، لیکن عمران خان کی بہن نورین نیازی کی بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب یہ دعویٰ کہاں سے آیا؟ یہ علیمہ خانم نے بالآخر سچ بول دیا۔ انہوں نے کہا جی جس دن ہم 26 نمبر کے اوپر احتجاج کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ کچھ اراکین اسمبلی بھی موجود تھے، خیبر پختونخوا سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ہمیں 26 نمبر پہ روکا گیا تھا۔ اس دن محسن نقوی نے رابطہ کیا تھا بیرسٹر گور سے، اور بیرسٹر گور نے ہمیں بتایا تھا کہ جی محسن نقوی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک درخواست لکھ دیں سپرنٹینڈنٹ آف جیل کو، نورین نیازی صاحبہ، تو ہم نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات کروا دیتے ہیں عمران خان صاحب سے، جس پہ وکلا نے اس وقت کہا کہ درخواست لکھنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کے لیے ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک حکم نامہ جاری کر رکھا ہے، تو عدالتی احکامات موجود ہے، کوئی درخواست کی ضرورت نہیں، آپ ملاقات کروائیں۔ تو تب سے لے کر اب تک ملاقات نہیں کروائی گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹائم گیننگ ٹیکٹس تھا کہ تھوڑا سا وقت حاصل کیا جائے، تھوڑا بجٹ پاس کروا لیا جائے۔ خیبر پختونخوا پہ دیکھیں بجٹ پاس ہو گیا خیبر پختونخوا کا بھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بجٹ کے ذریعے سے دباؤ ڈالیں گے۔ یہ بڑی کمزوری تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ بجٹ کے ذریعے دباؤ ڈالنا تو بہت کمزوری ہے، اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اتنے طاقتور لوگ ہیں، بجائے کہ یہ بہت بڑی ایک تحریک کھڑی کرتے، نوجوانوں کو ساتھ جوڑتے۔ بے شمار نوجوان ہیں، وہ تحریک کھڑی کر سکتے ہیں۔ نوجوان تنگ بھی بہت ہیں، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، لوگ تنگ آئے پڑے ہیں، کسان ہو جائے، ٹریڈ یونینز ہو جائیں، مزدور ہو جائے، محنت کش کوئی بھی ہو جائے، سارے طبقات ہی پریشان ہیں، سرکاری ملازمین پریشان ہیں، نوجوان تو بہت زیادہ پریشان ہیں، طالب علم پریشان ہیں۔ تو ایسے میں کوئی تحریک کھڑی کرنا کوئی بہت بڑی مشکل نہیں تھی، تحریک کھڑی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی ہم بجٹ کو استعمال کریں گے دباؤ کے لیے، وہ بھی نہیں کر پائے، اور بجٹ بھی پاس ہو گیا، پورے سال کا بجٹ پاس ہو گیا، جو وفاقی حکومت کو چاہیے تھا اسی طرح کا بجٹ پاس ہو گیا۔ بہرحال عمران خان صاحب کی ملاقات یہ ڈرامہ ہی ایک نکلا، ملاقات نہیں کروائی گئی بعد میں، اور علیمہ خانم نے اور ان کی بہن نورین نیازی نے آج یہ ثابت بھی کیا کہ وہ آئیں بھی ملاقات کرنے کے لیے، کہا جی آج ملاقات نہیں کروائی، رات گئے انہوں نے دھرنا ختم کیا، انہوں نے کہا جی اگلے ہفتے ہم پھر آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے کہ جو درخواستیں آئی ہیں قید تنہائی والی، وہ سننی بھی ہیں یا نہیں سننی۔ اگر تو قید تنہائی والی درخواستیں سنی جاتی ہیں، اچھا نیب اس کے اندر بڑا بڑھ چڑھ کے کردار ادا کر رہا ہے، حالانکہ نیب کا یہ کیس ہی نہیں ہے، یہ کیس تو جیل کے عملے کا ہے، نیب کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ نیب نے کیس لڑا، عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی، سزا کیا ہوئی اس کے اوپر کیس ہے کہ جناب ہمیں سزا سنائی کچھ اور گئی ہے اور دی کچھ اور جا رہی ہے، یعنی سزا سنائی گئی ہے کہ جیل میں رکھا جائے گا، سزا دی جا رہی ہے کہ قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ تو جیل کا اور مدعیوں کا ہے، اس میں نیب کا تو کردار ہی ختم ہو گیا، لیکن نیب بڑی متحرک نظر آ رہی ہے، ہم حیران ہوتے ہیں دیکھ کے، کیونکہ نیب کو آپ کو پتا ہے پیچھے سے چابی ملتی ہے، وہ چابی پہ ہی چلتے ہیں، جیسے انہیں چلایا جاتا ہے ویسے ہی وہ چلتے ہیں۔ بہرحال وہ بھی فیصلہ محفوظ ہے، وہ فیصلہ جب سامنے آتا ہے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا۔ فضل الرحمان صاحب آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ بڑے اچھے کام بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی بڑی اچھی بات چیت بھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھی بڑی اچھی آواز بھی اٹھا لیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ایک بات میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں اور بار بار بتاتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب سسٹم ہے، سسٹم کا حصہ نہیں ہے، خود سسٹم ہے، اور وہ سسٹم کے بغیر کبھی بھی نہیں جی پائیں گے۔ فضل الرحمان کا موقف کبھی بھی اصولی نہیں ہوتا، فضل الرحمان صاحب کا موقف ہمیشہ وصولی ہوتا ہے۔ تو اس مرتبہ انہوں نے بڑی اچھی وصولی کی، ان کو آئیڈیا ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنا کر دی جائے گی، تو تاریخ میں پہلی بار پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا اتحاد ہو گیا، اور بلاول کہتے ہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی ہمارا اتحاد ہو جائے۔ بہرحال آزاد کشمیر میں یہ مل کر الیکشن لڑیں گے۔ تو فضل الرحمان صاحب نے پہلے آزاد کشمیر کی بات کی، پھر آزاد کشمیر میں مذاکرات کروانے کی بات کی، پھر وہاں پہ جو احتجاج ہو رہا تھا اس کو رکوایا، پھر ان کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا، اور یہاں انہوں نے اپنی پوزیشن کو تھوڑا اوپر لے کر آئے۔ جیسے ہی وہ اپنی پوزیشن کو اوپر لے کر آئے تو وصولی ہوگی کہ جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد کروا دیتے ہیں، آپ آزاد کشمیر میں حکومت بنا لیں اور آپ آزاد کشمیر کے کرتا دھرتا بن جائیں، وزارتیں شدارتیں بھی مل جائیں گی۔ کشمیر کمیٹی کی وزارت تو ہمیشہ فضل الرحمان صاحب کے پاس رہتی تھی ماضی میں، تو یہ ایک بڑی اچھی آپشن ملی ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب نے اس کو قبول کیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اب وہ آزاد کشمیر میں الیکشن لڑیں گے۔
नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम हुआ कन्वेंशन सेंटर में, जो प्रोग्राम था इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जो हमारा मुआहदा सिंध तास मुआहदा इंडिया के साथ, उस पर एक प्रोग्राम हुआ। अब तो मुआहदा ही ख़त्म कर दिया इंडिया ने। इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल ने भी आना था, लेकिन वो दोनों नहीं आए। कुछ वज़रा वगैरह आए, कुछ गैर मुल्की भी आए। तो पाकिस्तान का पानी जो है भारत रोक कर बैठा हुआ है, भारत पानी छोड़ नहीं रहा। और यहाँ मेरे पास एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के जो 3 मशरकी दरिया थे वो तो हमने इंडिया को दे दिए थे इस मुआहदे के तहत, जिनमें सतलुज है, ब्यास है और रावी है। जो मगरबी 3 दरिया थे वो हमारे थे, जिनमें सिंध है, झेलम है और चनाब है। अब उन दरियाओं के ऊपर भारत ने 3120 मेगावाट का हाइड्रो पावर नेटवर्क बना लिया है और मजीद 7250 मेगावाट के मंसूबों की तैयारियां वो कर रहा है। यानी इतने बड़े पैमाने पर बड़ी तेजी से भारत अपने मंसूबे बना रहा है किस पानी पे, जो पाकिस्तान का है। यानी हमारे देखें ना हुक्मरानों का फर्क और भारत के हुक्मरानों का फर्क। हमारे हिस्से के पानी के ऊपर भारत बिजली बना के अपने शहरियों को सस्ती बिजली दे रहा है, जबकि हम अपने हिस्से पे पानी पे बिजली बनाने की बजाय अपने फ्रंटमैनों के जरिए से आईपीपीज लेकर आते हैं और उन आईपीपीज को हम बिजली ना बनाने के पैसे देते हैं। अंदाजा करें तो तरक्की कौन करेगा? हम कैसे तरक्की करेंगे? हमें तो एक तो बिजली मिलती नहीं है, मिलती है तो आईपीपीज के जरिए मिलती है, और आईपीपीज की बिजली दुनिया की महंगी तरीन बिजली है। और मजे की बात यह है कि आईपीपीज हमें 1 यूनिट बिजली देते हैं और 4 यूनिट के पैसे लेते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ जो मुआहदे किए हैं वो कैपेसिटी पेमेंट रख के किए हैं। और ये कारनामा किया नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मुशर्रफ ने, और ज्यादा कारनामा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ही है। पीपल्स पार्टी भी इसमें हिस्सेदार है। तो नाजरीन, इंडिया हमारे पानियों को रोक रहा है और हमने अभी तक उनका सांस नहीं बंद किया। यानी हमारा दावा है कि हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, तो अभी तक इंडिया का सांस नहीं बंद किया। वहां से आने वाले पानी को बांध के भारत कंट्रोल कर रहा है। हालांकि हम ये कहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। आधी शारक पे तो पहले ही, आधी से ज्यादा शारक पे इंडिया का हाथ है। बाकी जो रह गई है उस पर हमने लड़ाई डाल दी है, और वहां से जो पानी आता है उसको इंडिया रोकना शुरू हो गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि अभी इकट्ठे ही काम कर रहे हैं ये लोग, पूरा जोर लगाकर काम करना चाहिए। दुनिया भर के ममालिक में इस मामले को उठाना चाहिए, यूएन में जाके उठाएं, हर फोरम के ऊपर इस मामले को उठाएं। और अगर आपको कहीं सख्ती करके, नरमी करके, कुछ भी करके, आपको डिप्लोमेसी करके अपना पानी खुलवाना है, जैसे भी हो, और इंडिया से अपने पानी का हक हर हाल में आपने वापस लेना है। अब इजाफी बिजली पाकिस्तान में है नादरीन। इस वक्त जो हमारे पास आईपीपी है ना, उनकी कैपेसिटी अगर आप देखें तो ये लगभग 40,000 मेगावाट से भी ज्यादा की है। हमारी जरूरत उतनी नहीं है, बहुत थोड़ी है। लेकिन फिर भी लाहौर समेत पंजाब में हर जगह पे लोड शेडिंग हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हर तरफ लोड शेडिंग हो रही है। और पता है कितनी लोड शेडिंग हो रही है? हर घंटे बाद लाइट चली जाती है, 2 घंटे बाद लाइट चली जाती है, हर 2 घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद वो लाइट चली जाती है, और 1-1 घंटा, 2-2 घंटा भी लाइट चली जाती है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर बार बार शिकायत कर रहे हैं कि जनाब, एक तो आप बिजली इतनी महंगी देते हैं, फिर आपने बिजली इतनी ज्यादा बना ली है और उसके पैसे आप हमसे लेते हैं, फिर भी आप लोड शेडिंग करते हैं। यानी जो कौम कैपेसिटी पेमेंट दे रही हो उसके ऊपर लोड शेडिंग करना तो सजाए मौत हो जानी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये किया है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप पैसे पता कौन से दे रहे हैं कि आप बिजली बनाएं ना बनाएं, हम आपको इजाफी पैसा देते रहेंगे, और आपको लाने का मकसद यह है कि हमारी जरूरत की बिजली कभी भी खत्म ना हो। यह मकसद था ना आईपीपीज को लाने का, कि जितनी हमें बिजली चाहिए हमने उससे ज्यादा कैपेसिटी लगा ली है, जितनी हमें चाहिए होगी आपसे खरीदा करेंगे, और जो आप नहीं बनाएंगे उसके हम आपको पैसे देंगे। वो कैपेसिटी पेमेंट हम उन्हें अभी भी दे रहे हैं। अगर वो 1 यूनिट बिजली ना बनाए ना, फिर भी हम अगर उनको 100 मेगावाट का लगाया हुआ ना, तो 100 मेगावाट के पैसे हम उनको देंगे। पैसे हम उन्हें दे रहे हैं और लोड शेडिंग पाकिस्तान में हो रही है, दबा के हो रही है। 10 साल पहले जब ये खानदान नारे लगाता था, दावे करता था, जनाब हम पाकिस्तान से लोड शेडिंग को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, आप हमें हमेशा याद रखेंगे, आपको याद रहेगा कि हमने पाकिस्तान के ऊपर पता नहीं कितना एहसान कर दिया है। और आज आप देखें ना किस तरीके से इन्होंने लोड शेडिंग का एक मरतबा फिर बाजार गर्म कर दिया है। शेख रशीद ने कहा था कि कोई बिजली खरीदने के काबिल भी नहीं रहेगा, लोग अपने मीटर उतरवा लिया करेंगे। नाजरीन, एफबीआर की सूरत हाल यह है कि 1000 अरब का शॉर्टफॉल हुआ है एफबीआर में, 1000 अरब का शॉर्टफॉल। और मजे की बात यह है कि चेयरमैन एफबीआर वियना में पार्को बोर्ड के इजलास में शिरकत के लिए 6 जुलाई तक छुट्टियों पर है। यानी वो वियना में जाके छुट्टियां मना रहे हैं, और इधर 1000 अरब का पाकिस्तान को शॉर्टफॉल हो गया। यह है पाकिस्तान में संजीदगी।
नाज़रीन, अफगानिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया पाकिस्तान के इलाकों पे। इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से पक्तिका में और कन्नड़ के अंदर अटैक किया गया। एयरफोर्स ने वहाँ जाकर हमले किए। पाकिस्तान की जानिब से दावा किया गया कि वहाँ पे टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि अफगानिस्तान ने ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें से गालिबन 4 हमले खैबर पख्तूनख्वा में और 3 हमले बलूचिस्तान में चमन के इलाके के आसपास हुए हैं। और इन हमलों में अब तक की इतला के मुताबिक जो जख्मी हैं उनकी इतला आई है, कुछ एक खातून के जाँ बहक होने की भी इतला आई है। बाकी भी खबरें आ रही हैं, तफसील आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन काफ़ी फायरिंग शायरिंग भी हुई है बॉर्डर पे। और अफगानिस्तान ने दावा किया कि हमने दाइश के ऊपर अटैक किया है। अब ये दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं तो बैठ के बातचीत करें और दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद से दहशतगर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म करें। ये तो आइडियल सिचुएशन है। लेकिन आपने एक बात पे गौर नहीं किया, जितना अरसा पाकिस्तान की क़यादत उलझी रही है ईरान के मामलात में, अमेरिका, इसराइल और ईरान की लड़ाई के अंदर, गल्फ के इश्यूज़ के अंदर, तब तक पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ कोई मार्का नहीं हुआ। जितना अरसा वहाँ लड़ाई चलती रही ना, वो लड़ाई चलती रही। हम वहाँ पे एंगेज रहे, हम वहाँ पे एंगेज रहे। जैसे ही वहाँ से थोड़े से फारिग हुए, साथ ही अफगानिस्तान के साथ लड़ाई शुरू हो गई। ये अलीमा खानम ने भी कहा था और बाकी लोग भी कह रहे थे कि हम हैरान होते हैं कि जब ये लोग एंगेज हो जाते हैं तो दहशतगर्दी भी बंद हो जाती है। तो ये बहुत हैरत वाली बात है। इन चीज़ों से सवालात उठते हैं। तो कहीं पे भी मसरूफ रहें, जो रूटीन के मामलात हैं वो चलते रहने चाहिए। नाज़रीन, आखिरी खबर मैं ईरान के हवाले से आपको दूं कि ईरान में जो मामलात हैं ना, वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि जो स्टेट के मामलात हैं वो उन कुव्वतों के कंट्रोल में हैं जो बहुत एंटी अमेरिका है। यानी अभी बाकर कालीबाफ का एक इंटरव्यू चल रहा था ईरान में, उनके अपने सरकारी टीवी पे। तो वो जब तक अमेरिका के खिलाफ बातचीत करते रहे, मुज़ाकरात के हवाले से बाकी चीज़ों पे बात करते रहे, और जब तक वो ये कहते रहे कि हमारा हाथ ट्रिगर के ऊपर है, हम देखेंगे, हम किसी वक्त भी दोबारा लड़ सकते हैं, तब तक उनका इंटरव्यू चलता रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने तनकीद की उन लोगों पर जो मुज़ाकरात के खिलाफ हैं, तो फौरी तौर पे इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बाद में कहा गया इंटरव्यू जो है वो बाकी इंटरव्यू कल चलाया जाएगा। बहरहाल ये बताता है कि ईरान के अंदर सिस्टम अभी भी बहुत ताकतवर है और मुश्तबा खामनई के कंट्रोल में है तमाम चीज़ें। और जो लोग मुज़ाकरात के हामी हैं उनके पास यही मौका है कि वो किसी तरह अमेरिका के साथ एक अच्छी डील को अंजाम तक पहुंचाएं, वरना ईरानी लोग जो हैं वो मुज़ाकरात के कोई इतने हामी फिलहाल नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।